মানুষকে যেন পুজো করতে হবে। এরা যা করে গেছে নিজেদের জীবন, আমরা এইখানেই তাই লাফালাফি করছি। আর আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়ার্থলেস, আই টেল ইউ এগেন। অসম্ভবভাবে এরা বাজে জিনিস করছে, সবকিছু আলাদা, নিজে করছে, কেউ করবে কেউ করবে না, কোনো ভালো ভালো মানুষকে আনতে পারে না, কোনো সময় না। সেই জন্য আমারও দুঃখ হয়। এই যে আপনি বললেন, এটা আমি কোশ্চেন করব, দিল্লিতে সুবিধে আছে আমাদের, আমি এমপি, এটা জিজ্ঞাসা করতে হবে এরকম ভাবে যে আপনারা কিভাবে চলছেন, কেসে চল রা আপ লোক। এরকম বাচ্চা ছেলে এরকম সুন্দর দেশকে জিতিয়েছে, কোথায় পাবো আমরা? তাদের তো সারা জীবন মনে রাখতে হবে। কিন্তু এটাকে আপনি যেটা বলছেন কাট করছে, বিজেপি গ্রুপটা কেটে দিচ্ছে, আর ওদের কেউ নেতাকে ডাকছে। এই নেতা কোনো নেতাই না, যে নেতা সে এখানে একদম শেষ করেছে নিজের জীবনটা এবং সবচেয়ে ভালো আছে। इसलिए हमारा बोलने का आप लोग को कोई बात नहीं, थोड़ा आप हमको लिखा है थोड़ा बोल दीजिए। अभी तो हमारा दिमाग में हो गया, फर्स्ट हम क्वेश्चन करेगा, बहुत अच्छा लगा। আরেকটা প্রশ্ন আমি করছি, হিন্দিতে রাখছি। হ্যাঁ বল। आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस किसानों के समर्थन में केंद्रीय सरकार के सामने में संसद में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करती है, जबकि कंगना रनौत के बयान आए दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में आते रहते हैं। वो सिखों को टारगेट करती है, किसानों को टारगेट करती है। यहाँ तक कि उसने पिछले दिनों कहा कि जो मोदी ने किसान बिल वापस लिए उसको दोबारा फिर से लाना चाहिए। क्या रिएक्शन देंगे, और आपकी उपस्थिति जब संसद में होगी आप प्रश्न करेंगे? हम तो उधर थे पहले, आज 2 साल पहले जो आप लोग को ऐसी हुआ, हम थे, हमको बुलाया था ममता बदी, बताया, बोला जब तुम और डायरेक्ट जाओ। हम लोग गए थे, कितना तकलीफ में गिरा दिया, मारापीट कर दिया। ये कुछ करते नहीं, ऐसी बात ये चलता नहीं, चलेगा नहीं। पंजाब में जो बदमाशी किया है लोग ना, बहुत दुख का बात है। हम लोग भी पिटाई खा गया, ये होता नहीं। ये क्या करने चाहते हैं लोग, जो हमले है, सबसे बड़ा हमले आपका सब कुछ है, कुछ नहीं है। ये लोग भारत के लिए कुछ नहीं किया अभी तक, और क्या बोलेंगे। इतना बड़ा सब आदमी लोग नहीं, छोटा छोटा आदमी किशोर जैसा है हम लोग का था, हम देखा जे बहुत। और उधर में भी बैठ के उसको बाहर में जाने देखा, लड़ाई करने चाहते, एकदम बर्बादी बात हो रहा। ये हम इतना दुख हुआ, हमको गए थे, हमको थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलते बिल्कुल उधर का फुटबॉल का आदमी हमको बताया था, प्रसून थोड़ा बैठो ना, 1 घंटा 2 घंटा, हम 10 घंटा हम गए थे। तो सब वो लोग देखे आए, बोले देखिए तो क्या कर रहा। हम लोग अपने पैसे से खाना खाता, कोई देते नहीं, कुछ करते नहीं। हम लोग को मारने चाहता, गोली करने चाहता। आलम भाई ये एकदम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा अभी ना, उसको हम बोलने चाहते ये भारत का लिए नहीं है, ये दूसरा किसी का है। हमारा दुख है किस लिए, हर टाइम को अच्छा को बाहर में कर देगा, कोई बड़ा हुआ तो उसको घुसा देगा, ये कोई बात है? आपको अगेन बोल रहा, ये पंजाब से शुरू करके बंगाल दोनों मिलके ये बंद कर देगा। हम बोल रहा ममता जी इतना अच्छा लेडी है, ये सबको नहीं चलते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर को हमको देख के कभी देखते नहीं, कभी आते नहीं, बोलते हो नहीं, खाली चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं इधर घूमने जाते हैं। तो ये सब टाइम में दीदी का माफी लेडी कोई देखा नहीं। इसी वजह से हम लोग दुख होता कभी कभी, हम लोग को कुछ बोलने के लिए, हम लोग को क्वेश्चन देने के लिए एमपी उधर में हमारा क्या बोलेंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर बात ही नहीं करते। ये दुख का बात है, जो बताया एकदम करेक्ट बात। एक आखिरी सवाल के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। बंगाल से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी महान रचना में कहा था, जन गण मन अधिनायक जय, जो जनता के मन का प्रतिनिधित्व करता है उसकी जय होगी। तो बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर की विचारधारा को सामने लाकर भारत में इस संस्कृति को बंगाल कैसे बचाएगा? हम लोग जरूर बचाएगा। ये तो बड़ा है ना, जो जिससे हम लोग आए होना चाहिए। ये हम देखते हैं ये लोग अपने से बना देते, किसी को कोई जानते ही नहीं, ऐसे आदमी को दे देते, डोंट माइंड, ऐसे करते हमारा प्राइम मिनिस्टर। चलेगा नहीं, ऐसे लोग करने चाहते हैं, जाना गाना वो बंद करना चाहते थे। अभी देखिए उसको होना ही होगा, ये कभी करने से गए लोग ऐसे करते हैं। हम लोग का दुख होता है, ये लोग क्या हम लोग कौन किया कुछ काम के, कभी नहीं। ये लोग चाहते हैं खाली चलो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, घूमेंगे इधर उधर बात करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बस चले जाएगा। तो दुख का बात है, बहुत लड़ाई कर रहा हम लोग अभी तक भी। उसी वजह से आप जो बताया बहुत अच्छा बताया, ये छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ाना नहीं होगा। हमारा खाली बंगाल नहीं, पूरा दुनिया में बोलेंगे क्या हो रहा। रविंद्र शंकर इतना बड़ा आदमी हमारे राजा था,
बोलते हैं, सब कुछ का राजा बोलते हैं हम लोग को, उसका साथ कुछ नहीं कर सके। लेकिन आपका बात बहुत अच्छा लगा हमारा, इसलिए ये लोग चाहते हैं उनका सब कुछ कट करके हम लोग का जो कह रहे थे वो नया किसी का घुस के आएगा, ये चेंज है। इसीलिए होने देने ही देगा हम लोग, जितना दिन जिंदा है हम लोग नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस हम लोग करते हैं, ममता जी इधर में है, इससे बड़ा लीडर हम देखा नहीं। ममता जी है, और ममता जी सबको लिए चलते हैं। अब पूरा भारत में ममता जी का वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे तो हम लोग अच्छा सुंदर होते थे। एक प्यार भरा संदेश सिखों के बीच में आकर शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मनाते हुए आपको सिखों के भाईचारे के साथ उठते बैठते कैसा महसूस होता है? देखिए मैसेज तो होता ही है। एक बात है, इधर इतना बच्चे देश का लिए लड़ाई हम लोग की है। अरे हम लोग पूरा दुनिया में बोलना होगा, भारत में सब जगह में उन लोग को जा रहने का होगा, सब बोलने का। कभी होता ही भी नहीं, पढ़े लिखे बोई भी कभी होता नहीं। का मैं बुक देखा कभी, ये तो होने नहीं। दीदी चलाएगा, हम चैलेंज कर रहा, दीदी पसंद करते सब। और ये सब क्या होता ना, जब हम लोग चले गया, मिल गया, तो ये लोग हम लोग को हटाना चाहते हैं। तो एबीपी हम क्या बोलते इसी, ये आदमी ये लोग ना क्या करते, मोदी जी एक दिन आते, एक दिन ओनली पार्लियामेंट का टाइम पक गया, आते ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर आप कुछ बोलो भाई, हम लोग ऐसी बात करेंगे, हम लोग चाहते हैं आप लोग अच्छा से करें। आप इधर का प्राइम मिनिस्टर है, बस एक दिन आते सर, और आते नहीं। बस बोलने का जगह नहीं हम लोग को, कोई टाइम में कुछ नहीं बोलता है। एक घंटा बैठेंगे, चले जाएंगे। अरे पार्लियामेंट तो तुम्हारा है, पार्लियामेंट में तुम तो जीत के आए ना। आप उसको बात आप मान गया कितना बड़ा मिनिस्टर, ठीक है। तो कम इतना दुख होता जे हम लोग 1 महीना 2 महीना बैठे चाहते हैं जे प्राइम मिनिस्टर इधर आ से हमसे बात करेगा, कभी नहीं कहा। एक फर्स्ट डे होगा पूरा बंद कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबी लाइव चैनल और दूसरे चैनलों के साथ वार्ता करते हुए। आपको हम लोग शुभकामना दे रहे हैं और भगत सिंह की जयंती की भी शुभकामना। एकदम দাদা আজকে এমপি কে পাশে দিয়ে ভগৎ সিং এর এই যে আজকে জন্মবার্ষিকী পালন এবং তার যে আত্মবলিদান বলবেন দাদা, ইনি বলতে গেলে ডেজিগনেশনে এমপি, কিন্তু এত গ্রাসরুট লেভেল লিডার, আমরা ভাগ্যশালী যে এরকম লিডার আমরা পেয়েছি। কোনো ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড় কাণ্ড দেনা আমাদের এমপি পুরো রাত্রে 2টোর সময় ফোন করলে উনি ফোন তোলেন আর আসেন। এইরকম এমপি পেলে আমরা হাওড়া জেলা আমরা সৌভাগ্যবাদী হয়েছি, এটা একদম 100 বার। এই যে ভগৎ সিং এর শ্রদ্ধাঞ্জলি কত বছর ধরে আপনারা করছেন? আমরা 2016 থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম। প্রত্যেক বছর একটু বড় করেই যাচ্ছি। জনগণের আশীর্বাদে, আমাদের লিডারদের আশীর্বাদে আমরা এটা আগে বাড়িয়ে যাচ্ছি। আমি এখানে বলছি যা দরকার ওনারা যেভাবে করেন, ওনারা যদি মনে করেন আমাকে যে একটা বিরাট কিছু করতে হবে, সঙ্গে থাকতেই হবে। আমি এমপি, আমার কাছে মনে হয় এই সব পরিবারকে এদের দাঁড়িয়ে তৈরি করা কেন তাদের ছবিটা দেখা যায়, সবাইকে ভালোবাসা জানে। এখনকার বাচ্চা ছেলেরা জানে না যে এই কে। একদম নিদর্শন তুলে ধরার জন্য একটা প্রয়াস চলছে। হ্যাঁ আমি করব, আমি দেখেছি আজকেই বললাম ওনাদের সাথে আমি করব, কোনো অসুবিধা হবে না। একটা আমরা এবং ঈদই পালন করি স্যার। হ্যাঁ এবার আমাদের চান্স আছে, নেক্সট বছর দাদার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা সরস্বতী এই অনুষ্ঠানটা। আমি তো বললাম এটাই প্রয়োজন যে আমরা যারা দেশের জন্য জীবন দান করেছেন তাদের যেন আমরা কোনোদিন না ভুলি, এবং আমাদের যে সন্তান পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকেও যেন ভুলতে না দিই। সুতরাং এই ধরনের উদ্যোগকে আমি সবসময় সাধুবাদ জানাই, আমি ভীষণ খুশি। একটা উৎসবের মৌসুমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন এবং পাশাপাশি যে কচিকাচারের মধ্যে উৎসবের একটা আমেজ দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কতটা ফলো করছেন? দেখুন, আমি একটা কথা বলি, আপনি যে প্রসঙ্গটা টানলেন সেই প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে আরজি করে যে ঘৃণ্যতম ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনাকে কেউ আমরা সমর্থন করি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা সকলে বলেছি এই ঘটনা দোষীদের আমরা ফাঁসি চাই, আমরা দ্রুত বিচার চাই। কিন্তু তার সাথে এটাও আমরা দেখব যে এই দুর্গাপুজো মানে তো শুধু আনন্দ না, দুর্গাপুজো মানে হচ্ছে বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহ। তো সুতরাং আমাদের যেমন সেই জীবিকা নির্বাহ হবে, আমাদের ফুচকাওয়ালা থেকে আমাদের ঠাকুর বানান, যিনি ডেকোরেটর, সকলের মুখে হাসি ফুটুক, সকলে তারা সারা বছর বসে থাকে যারা। তার সাথে সাথে আমি বলবো যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনটাও চলতে থাকুক, আমাদের বুকে সেই প্রতিবাদের আগুনটা যেন না নেমে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আরজিকর কাণ্ডে দোষীরা
শাস্তি পাচ্ছেন, একদম সর্বোচ্চ শাস্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ মানুষের মনে যেন আগুনটা নিভে না যায়। কিন্তু তার সঙ্গে এই উৎসব আটকে দিয়ে মানুষের মানে পেটের ভাত মারার কোনো কারণ নেই। মানে আমরা দুটোই প্যারালালি আমরা চালাতে পারি, কিন্তু সেটা ব্যালেন্স করে আমরা করতে পারি। এটা একটা মানব সভ্যতার জন্য। সারা দেশ জুড়ে, সারা রাজ্য জুড়ে একটা বিভাজনের রাজনীতি চলছে। সেটাকে আজকে ভগৎ সিং এর জন্মদিনে সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার অঙ্গীকার করেছে। আমি তো সেটাই বারবার মঞ্চ থেকেও বললাম, আপনারা শুনেছেন যে এই যে বিভাজন মানে ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে, এই যে প্রদেশ নিয়ে যে বিভাজনের চেষ্টা আমরা বারংবার দেখছি এই রাজনীতিতে, বিশেষ করে বিজেপি দলটি করে থাকে। এটাতে কি হয়, এটা দেশটাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই বিভাজনের রাজনীতিকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শপথবদ্ধ। নিজেকে অনেক ভাগ্যবান আমরা সবসময় বলি যে আমাদের দেশে এরকম একটা বীর সন্তান মানে নেশনের হিরো, যাকে হিরো অফ দ্য নেশন, তার জন্মদিন। এবং একটু আগে আমি রিয়াজদা সাজিদা সব বলছিলাম যে এখনকার সিচুয়েশন আর যখন ভগৎ সিং ছিলেন সে সিচুয়েশন, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, যারা দেশকে লুটতে এসেছিল, ফুট ডালো রাজ করো। এখনো সেই একটা কন্ডিশন হয়ে গেছে, ফুট ডালো রাজ করো। তারই বিরুদ্ধে আমরা ভগৎ সিং থেকে প্রেরণা নিয়ে বাংলাতে আমরা লড়াই করছি এবং দেশে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মানুষরা, যুবরা লড়াইয়ে নেমেছে। কিছু জায়গায় যেরকম নির্বাচনের রাজনীতি করা হচ্ছিল, যেরকম হচ্ছে, যেটা আপনি বলছিলেন, তো কি মনে হয় সেরকম করে কি বাংলাকে বা দেশকে ভাঙা যাবে? না, ভাঙা যাবে না। তো তার তো 2024-এ একটু রিয়াল্ট পাওয়া গেছে, দেশের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, যারা এই বিভাজনে রাজনীতি করে তাদেরকে জবাব দিয়েছে, আর আগামী দিন তার থেকেও বেশি জবাব দেবে। বাংলার মানুষ তো মানে সব থেকে আলাদা, এইখানকার মাটি আলাদা, এখানকার ভেদাভেদ রাজনীতি কেউ করতে পারিনি, আর 100 বছর বলছি করতে পারবে না। কেন, এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি সবসময় আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে নিজেদের মধ্যে কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে বিহারি, কে বাঙালি, আমরা সব এক আছি। আমাদের পড়ছে, আমরা বাংলায় বাঙালি আছি, দেশের হিন্দুস্তানি আছি। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো সামনে, দুর্গা উৎসব। দুর্গা উৎসব নিয়ে সবাইকে শারদীয়া আগাম শুভেচ্ছা। আমরা উৎসবে আছি, মানুষের পাশেও আছি উৎসবে। এই দুর্গাপুজো তো বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব, এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়েছে। তাই সমস্ত বাঙালিদের, সমস্ত দেশবাসীদের, যে ধর্মে যে হোক না কেন, এই উৎসবে কোনো একটা জাতির উৎসব নেই। আমার ধর্ম আমার হতে পারে, ইয়াজদা ধর্ম ইয়াজদা হতে পারে, সিটুদা ধর্ম সিটুর, আমাদের ধর্ম আমার, কিন্তু উৎসব সবার। আমরা সব এক মিলে একসঙ্গে আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব পালন করব। আপনাদের শুভেচ্ছা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। উৎসব সবার, ভালো থাকবেন। জয় বাংলা। জয় বাংলা। क्या बोलिएगा, आज जो भगत सिंह का 117वां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है? দেখুন, আজকে যে আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের মাটিতে ভগৎ সিং মতন একটা বীর শহীদ ছিলেন। তার প্রেরণা, উনি 23 বছরের বয়সে ওই ফাঁসিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ফাঁসির ফান্দা উনি ছুঁড়ে আর নিজে হাত দিয়ে গলাতে দিয়েছেন। তো আজকে যেমন কৈলাস বলে গেল যেরকম মানে ভগৎ সিং সেই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে গোরাদের জন্য লড়াই করলো। আজকে আমরা সেই গোরাদের চেলা যে কালা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, আর আমরা লড়ে যাব। আর এই বাংলাতে বা এই ভারতে সারে जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। কালকেও গুলিস্তা ছিল, আজকেও গুলিস্তা আছে, আর যতদিন পৃথিবী থাকবে হিন্দুস্তান গুলিস্তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে থেকে কোনো একটা ফুল কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। গুলিস্তা বলা যায় যখন একটা ফুল দিয়ে জন্মদিন আজকে পালন করা হচ্ছে এখানে। আমি মনে করি যে এই যে অর্গানাইজেশন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ যুবকরা যে আছে তারা উৎসব ভগৎ সিংকে জীবন যদি আমরা স্টাডি করি তাতে দেখা যায় যে ছোট বয়সে এইরকম উনি দেশের প্রতি ছিল, একবার শহীদ হওয়ার জন্য